Sige po. Boom! Sa ato, raray po tayo ito para rotas. Pistelara man na rin. Jesus na ng Diyos. Boom! Sakit po. Sobrang sakit po. Sakto lang po. Wala ayaw po. Pero pinatik up yung doktor. Ano pong sabi niya? May ilalim? Pigit po. Sakit po. Wala po. Laman lupa, 11 po. Sakit po. Ito po, kulang barang palipadangan. Masakit po dito. Sige po, pigit lang po kayo ha. Pigit lang po ha. Boom! Sem verbum carpactum is signum crosses, dynamic crosses, liberatus noster. Elimini Patre, Spiritus Sancti. Amen. Boom! Kung sino ka man gumagambala sa taong ito, makapag-usap ka sa Espiritu ng Diyos. Diyos ang lahat, Diyos ang nakapakutan sa impyerno. Pactum pigabit pigatum. Boom! Masakit po. O sige po, dalawang kamay, mula ulo po, dalawang kamay, pababa po, dalawang kamay, pababa. Sige, mula ulo, pababa. Dalawang kamay po. Yan, sige po, pababa. Boom! Sige pa po, mula ulo pa. Boom! Sige pa, mula ulo sa leg, sa leg. Boom! Sige pa po, mula ulo pa po. Pababa, sa leg. Sige pa po, paulit-ulit lang po, sa leg. Boom! Sige pa po, mula ulo pa. Sige pa po, ganyan po, mula ulo po. Yan, sige. Sa leg po, sa leeg. Yan, sige pa po, mula ulo pa. Yan, sige pa. Boom! Sige pa po, mula ulo pa. Sige pa po. Masakit pa po. O, sige pa po, mula ulo pa. Boom! Oh! Boom! Maganda po.